ভাই মানে আজর ভিডিও না হচ্ছে কর্ম জানি ফল মিলবা আর জলবা নু শিখবার চেষ্টা করো। এই জিনিসটা আনিকে আপনার শরীরে নিকা ঔষধ বি 100 গুণা কাম দেবা। থরে কালি শেষ তক দেখুন ব্যাগন জগালে ব্যাগন ফলুছে আম কেবে নি ফলে আর এই মোর উপরে মহুল ফলবা কাঁকের কেবে নি ফলে। তোমার পরিবারে যদি তোমার ঘরে যদি কামটি পড়লা লাইন সর্ট হেলা লাইনম্যান যা ঘর বনাবার যে মিস্ত্রি লেবর যাবে জমি জুত আছে ট্রাক্টর যা তোমার ঘরকে যে 100 লোক গলে তুমি সবকু সমান রেট দৌছ ভাল নি দেবার যে যেনতা কাম করছে তাকে সেই হিসাবে পেমেন্টটা দৌছ। ঠিক সেইপরি তুমি যেনতা ভুল করবা তোমাকে সেই হিসাবে নিকা দণ্ড মিলবা আর সেই হিসাবে নিকা তোমাকে কর্মর ফল মিলবা। লোক বাটে ঘাটে যেন যোজন জনে কেড়ে বড় লাখে টাকার হাতে পিঁধে দেবা তার মাঝে ঠেঁট করে দৌজন কেন মারি দৌজন কেন ভুতি দৌজন কেন বনু মেরে দৌজন এই জিনিসটা যেন করছেন যে তোমার বিপদে তোমাকে 10 বরস পরে বি সেটা রিটর্ন হয়ে যাবা। বুঝি পারছ কি সেটা কে নি যা তো সেই জিনিস তুমি বুঝি পারবার কথা কর্মর ফল বাধ্য রিটর্ন হবা। আমি যেনতা কাম করবা জনে কোনো যে 300 টাকার কাম কলা 300 টাকা দেবা 1000 টাকার কাম কলা 1000 টাকা দেবা। যদি আমার কাম জানিকি দরমা মিলুছে তো তোমার কর্ম জানিকি ফল মিলবা এটা বুঝবা। বর্তমানে আমি আসলা জলবানু শিখবার চেষ্টা করো। এই জিনিস কাহলে কহিলি চালা শুনো কହୁছে জনে কার চলুছে মুই কাহলে তাকে জলমি জনে ট্রক চলুছি মুই জলমি যে কারণ মোর খাতা কি মোর একাউন্ট কি পয়সা আবা ভাল উল্টা সে ট্রক বালানো মিলামিশা করবি মতো শিখে দেবা তার বলিয়া দরমা মন নিকি আবা। तुमको एग्जाम्पल दूचे इंडिया पाकिस्तान जेन घा खेलले जेन पाकिस्तान हारी गला जेन हाथ नहीं मिलाले पाकिस्तान वाले शत्रु हो गले कारण हासिल कर पाचुगे उल्टा इंडिया वाले को मिलामिशा कर शिखबार कथा केन्दारी छका मारजो केन्दारी काण करजो काल के सेमाने भी कब हासिल कर पारते और इंडिया से पटी करथिले वर्तमान टाइम के आईपीएल भी खेलती से शत्रु होजन जे सबले सक्सेस हो जे आके जाऊे तानु सब शिखबार के चेष्टा करो जे केन्दारी गच चढ़ी पारला मुझे केन्दार चढ़मी जड़े केन्दार ऊपर लेवल गला मुझे केन्दार जिमी से जिनिस अहंकार बुद्धि हो खाली पाकिस्तान पाकिस्तान सब शिखबार चेष्टा करवा कथा तलवाला सब ऊपर वाला शिखबा हाँ और ऊपर वाला के तलवाला के नहीं पचरी तो ऊपर वाला सब शिखबार के सब चेष्टा करो। भाई मैंने तुमको आगु भी थोड़े कही ये शत्रु भी कामे आती जब कणागंज बिक्री हो तो शत्रु क्या कामे नहीं आती और शत्रु आम प्लसमेंट हो शत्रु आम डेभलप हो तुम्हें केन्ता मनीषटे हो देख तुम चारिआडे चुगली कर भल भी कथा कर खराब भी कथा हो बोले तुम गोटे क्वालिटी मनीष कहने बोले आम मीठा आम गज के आम पथर मारसू गुरिया गज के पथर नहीं मारन भिकारी के तारीफ है देख न नहीं हबार कि तुम तारीफ हो तुम बुराई हो सब किसी तुम चारितर हो तुम गोटे क्वालिटी मनीष बुझीपार कि देख आम शत्रु क्या डेभलप हो बोली गोटे पिलार हाथ जब मोबाइल नहीं न पर तार शत्रु सब चुगली करवा तानु मोबाइल नहीं न छाड़ तार कथा बोलवा से कथा जो शुनी पावा सी मोर शत्रु मत एंता बोलवा ताके बहुत बाधा है तार शत्रु लगी नर्माली लोग कहले तो बाधा नहीं हुए शत्रु कहे बाध्य बाधा बा दिन रात खटिक मोबाइल आनवा कहले मोबाइल आनला शत्रु ले आला तो शत्रु आम बदलुचु इटा आम भाई मैंने भिडियो तो इन सरीगला बर्तमान सी मास मजाटे करमी और तापर जिमी आगु जेन यात्रा पर्व होता नाट होता डन होता लोग निका कथा उड़ी कर जाऊे और कथा जो उड़ी निका इन फिर उड़ूस रंगुवा से सांग गोटे फिर देखवा ए तोर हेती उड़ूस रोनी देख तो फिर ये क्या बोलते कथा उड़ू दे टी रेती दे तो दे टी रेती दे मोर हाथ भीतर दे टी रेती दे बर्तमान है फैशन दुनिया जार काने घा जी गोटे नहीं लोग एना चिबुले टू टू टेकी हो मतलब शांतनु काना मन पड़ी या जेन साल उड़ी कर नहीं शुजु जुना पवन थी नहीं क्या देखो आमको गरम लगसी और नुआ पवन पशि गले शीत करसी और जब तुम्हें बॉयलर खाइछ और तुम पेट भर ढुलुल कर बम फुटला बेले साल के दे फिकी दे।